Ciao amici, siamo al centro di Kalimpong, un distretto al nord di Bengala Occidentale. Questo distretto, al sud di Sikkim, ha una superficie di 1000 km². Stamattina stiamo andando al villaggio di Lepcha, una comunità tribù. Questa comunità è diversa da Gorkha, ha origine tibeto-birmana. Maggiormente seguono buddismo, però potrebbero essere anche cristiani. Vivevano in questa terra prima dell'arrivo di Gorkha. La comunità Gorkha è migrato in questa terra 200 anni fa. Centinaia di anni fa questa terra faceva parte del regno di Sikkim. Poi, dopo una guerra, è stato anche sotto il regno di Nepal. Dopo la guerra anglo-nepalese è diventato la parte della colonia di Gran Bretagna. Parlano la lingua Lepcha, che è diverso da Nepali. Ciao amici, siamo in un villaggio che si chiama Lepcha Jogot e qui c'è una vista panoramica. Purtroppo non si vede molto con la nebbia, però con gli occhi posso vedere diverse montagne. Forse non è chiaro in telecamera. Comunque ho trovato questo albero, forse si chiama apricot, non lo so esattamente che cosa è. Queste sono le case, se vedete ci sono diverse case. Sono di legni, sono di bambù e forse sono un po' di terracotta, non lo so esattamente. Questo sembra riso. Qualcuno sta seccando il riso. Questa è una casa. Ciao amici, questo c'è una coltivazione di riso e anche maize. Forse noi chiamiamo steppe cultivation, non lo so esattamente come si dice in italiano. Dietro di me c'è una casa, nuova casa che stanno costruendo. Possiamo vedere che metà con concreto e metà con legno. ऊपर में वो नारियल का पत्ता है या नहीं फिर खर राइस का होता है Il tetto è di qualche foglio, io non so come si chiama, non è riso, è qualcos'altro. Sembra una casa molto bella, così il disegno, se vedete, ci sono dei legni dentro che supporta la casa. Se vedete, sono tutti legni, questi sono legni. Il legno sta supportando tutto il peso del tetto e questa è una finestra. Le camere sono bellissime. Questi sono i mattoni rossi, c'è scritto Mayur. Mayur क्या सादम है? मयूर किसी का नाम है? कंपनी का नाम। ओके, ब्रिक कंपनी का। थैंक यू। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा सा घर है आपका। हाँ, बहुत प्यारा सा घर है। आप कहाँ से हो? मैं कोलकाता से हूँ। अच्छा। बंगाली? हाँ, बंगाली। अच्छा। थैंक यू। ভালো লাগে আপনাকে? হ্যাঁ হ্যাঁ, বহুত বহুত ভালো লাগছে? হ্যাঁ, খুবই ভালো লাগে, খুবই ভালো, খুবই সুন্দর,
খুব ঘরগুলো খুব সুন্দর। ये पिलर तो देखो, পিলারগুলো খুব সুন্দর। पत्थर ऊपर আছে। ও আচ্ছা, পাথরের উপরে আছে। আচ্ছা। Allora, il legno sta sopra una pietra. একটা নেল নাই। Non hanno usato, come si chiama, quello che si chiama nail. আপনি তো যে ভাষা বলছেন সেটা তো বাংলা নয়, Italian. ইতালিয়ান। হ্যাঁ, আমার চ্যানেল আছে ইউটিউব। ও দেখতে হবে, ও দেখতে। ও আচ্ছা, সিরিয়াস। पानी में भिगोना पड़ता है। हाँ, अच्छा। ये सूखा है ना इसलिए। अच्छा। এই যে হ্যাঁ। খাম্বা আছে না, हाँ এটা নিচে পাথর উপরে, हाँ हाँ हाँ। সেটা এখান পর্যন্ত। ও হ্যাঁ, ও আচ্ছা 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 আচ্ছা। নিচে থেকে এখান নিচে থেকে এত দূর অব্দি এটা কিল নয় স্যার, একটাও কিল নেই। হ্যাঁ, সবটা কাঠে গুছা, সবটা কাঠ, বাঁশ আর এগুলো দিয়ে। লাকড়ি এটা আছে তো হ্যাঁ। এখানে। আর কয়েক প্রুফ বাড়ি। ও এটা টেড়া হতে পারে কিন্তু পড়বে না। পড়বে না। এই যে গোছালো আছে, अच्छा अच्छा। Mi ha detto che anche se succede un terremoto, questo non caderà. È possibile che un po' diventa torto, però non può cadere. Ciao amici, sto bevendo il tè locale non con zucchero, ma con sale. Vi dico com'è. হ্যাঁ ভালো করে খাও, আরে খাও আরে খাও, শেষ করে দাও সেটা। না হবে না শেষ। খুব C'è il profumo di tè, ma c'è anche il sale, questo si capisce. È buono, forse buono per questa zona. এটা আমাদের হ্যাঁ, দাও এটা। দাও। আচ্ছা, বাম্পক। বাম্পক। এটা কি আপনাদের প্রতিরক্ষার জন্য? হ্যাঁ, প্রতিরক্ষা। প্রতিরক্ষার জন্য, হ্যাঁ। প্লাস কাজ করবার কাঠ ফাট কাটার হ্যাঁ। সমস্ত কাজ হ্যাঁ। ওটাতে। তো সবাইকেই মানে নিজের সাথে একটা রাখতে হ্যাঁ, হয়, হ্যাঁ। এটা মানে ট্র্যাডিশন। ট্র্যাডিশন। হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। আমি আরেকটা দেখলাম, ওটা একটু পুরনো ছিল, এটা নতুন। হ্যাঁ। এটা নতুন। এটা ধার দিয়ে আছে। আচ্ছা, ধান দেওয়া আছে। আচ্ছা এই বাড়িটাকে বলে হ্যাঁ। লেপচার ট্র্যাডিশনাল হাউস। হাউস। আচ্ছা আচ্ছা। এটা এই- এখানে কিচ্ছু কিলচন লাগবে না। হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। হ্যাঁ। এটা আর্থকোয়েক আর্থকোয়েক প্রুফ। হ্যাঁ। হ্যাঁ। এটা লেপচার ল্যাঙ্গুয়েজে কাদেন মুলি বলে। কাদেন মুলি। হ্যাঁ, আচ্ছা। লি মিন্স হাউস। হাউস। হ্যাঁ। ওকে। কাদেন মিন্স ওয়ান আফটার অ্যানাদার, ফ্লোর ডিপেন্ড করে। ডিপেন্ড করে। এক দুসরা। ওকে ওকে, সাপোর্ট সিস্টেম। সাপোর্ট সিস্টেম। अच्छा। কালকে দি বল দিনস না লেপটা ভাষা এসব বাইরে না। हाँ, लेप्चा भाषा में कुछ बता दीजिए। আপনি তো দেখতে পান পড়তে ওই ওই এদিকে বলো, এদিকে আরে এদিকে বলো। अभी यहाँ ऊपर जाके लिखा वो लीजिए ना। ঠিক আছে। রং সাবান। হ্যাঁ, দেখমনতে হচ্ছে বারে হিক্স হচ্ছে বারে রে। হ্যাঁ, আরে রে কাইসা রংলি আমাদের কাইউরে কাদেন মুলি লি আরেন। হ্যাঁ, আরে matli means earthquake. Huh? Okay. Matli lap kungra are siula magon matil nu are re. ओके। ये भाषा क्या लेप्चा language। नेपाली लैंग्वेज जो है उससे अलग है? अलग है। अलग है। अलग है। अच्छा अच्छा। वो खुकरी दिखाया था, हाँ, हाँ। वो नेपाली, वो नेपाली है। ये लेप्चा का है। हाँ, वो तो लेप्चा का। इसको आपने बनाया बामफुक। ठीक। গরেন্ডাল্লা ফ্যাশন ফুড। इंग्लिश नेम। ये अपलोड कब होगा ये चैनल में? ये 1-1.5 महीने में अपलोड हो जाएगा। Ci sono anche piccoli galline। हाँ, फिश पॉन्ड है यहाँ पे, जाइए। अच्छा, ये क्या है? ये मुर्गा है। मूली सूख रहे हैं, पुलिस सूट का अचार बनता है। अचार बनता है। हाँ, रेडिश। रेडिश। इडली रुका नहीं है। ये क्या है? ये तो मिर्ची है। डल्ले जो लोकल नेम है ना, डल्ले। ओके। इंग्लिश में इसका नाम नहीं है। अच्छा, इसमें नाम नहीं है, इसका डल्ले ही बोलते हैं। डाले। You can call fat chili। डल्ले means fat ना। ओ
ओ अच्छा नीचे थोड़ा फार्म है, वो दिखा देता हूँ। हाँ। Ciao amici, questo frutto si chiama Nevara nella lingua locale. Io non so come si chiama in inglese. Se voi conoscete, fate i commenti. Fig. Ok, fig, itna bada fig, bapre. Allora, il nome è Fico. Fig. हाँ बंगाली डुमुर अच्छा डुमुर पाका वाले खाए अरे सास ये डॉगीज वगैरह क्या लोकल डॉगीज है या लोकल्स और मिक्स भी है। ये उधर का, ये क्या बोलते हैं, भूटानी। हाँ वो जो ठंडा एरिया का है, हाँ वो वाला है। ये दो बाकी लोकल है। अच्छा अब इसको गर्म लगते रहता है। अच्छा तिब्बतन मास्टिफ। अच्छा वो ब्रीड है। अच्छा ये है ब्रॉयलर। बॉयलर। हमें कोलकाता থেকে। ये क्या बन रहा है? ये इनके लिए पानी। ओके बॉयल पानी पिलाना पड़ता है। ओह आप इटाली में थे क्या पहले? हाँ इटाली में था कुछ तो तभी लेके तो नहीं आया। नहीं बहुत साल पहले अभी तो बंद है वो तो। ये देख लीजिए, ये फिक्री है ये। हाँ आपका वो दिखाएंगे कुकरी। अच्छा ये क्या आपको मतलब सभी लोगों को लेके रखना चाहिए सबको? ये मैं पकड़ सकता हूँ नेपाली का प्राइड है ये। Nepali लोग का प्राइड है। Allora questo si chiama kukri, è un tipo di arma che generalmente la gente di questa comunità sempre mette nel nostro corpo. Se voi vedete c'è questo. Allora questo sempre la gente porta con sé, è troppo pericoloso. Se io metto le mani subito mi taglia. Thank you. हमारा एक और है। अच्छा वो दिस इज पक्का नेपाली गोरखा। This is पक्का नेपाली गोरखा। हमारा लेप्चास का है। बम्फोक बोलते हैं। ओके थैंक यू। बम्फोक और एक बार बताइए। बम्फोक। Ok, allora quello che abbiamo visto era di nepalese, invece questo è di comunità lepcha. Questo è proprio molto stretto. Non so come si usa questo, però interessante. Generalmente la gente quando vanno fuori o quando escono da casa sempre portano questo. È la loro tradizione. Stanno mangiando il riso bollito. Grazie amici per stare con me in questo viaggio, ci vediamo al prossimo video.